Starring Lindor by the Lind Matrix. Yes, tunawakaribisha tena kwa Winnipeg Swahili TV. Karibuni. Na unaweza share na ndugu yako na kusubscribe kwa channel yetu. Na hapa tu kila wakati tuna kipindi ambayo tunapitisha hapa. Tungali kwa muda wa mafundisho, itafika muda pia tunaanza ubiri. Lakini kwa sasa tungali tunafundisha topic ambayo ni mrefu na tunaenda vile ukomo wake kwa mwisho wake tunaanza fikia huko. Na kipindi chetu kinaitwa yote yawezekana kwa yule anayeamini. Na pia tuna hii topic inaitwa ya kwamba yote ni vigumu kwa mtu kushindwa. Na sasa hii tunaenda malizia le pouvoir d'y penser tukikuwa kwa mifano. Wiki iliyopita tulionyesha mifano ya Biblia yenye iko katika uwezo wa mafikiri. Tukaonyesha mara ngapi mifano, na tulikamata mavesi ya Biblia ambayo tukatia kama mifano ya kuonyesha aje watu waliweza, na wale walioweza ama wale wenye waliona miujiza iliwafikia, kulikuwa ako le pouvoir d'y penser, kulikuwa ako uwezo wa mafikiri litumika katika ile kuweza yao. Na leo tunaonyesha wenye walikuwa wameendelea, lakini jua tena walikuwa akatumia mafikiri mabaya na wakaitumia pia ile pouvoir ikawafanya kuwa na shida ama ikawaletea shida in future. Ni leo tunaenda soma mifano ya Biblia juu ya uwezo wa mafikiri part 2, na ndio itakuwa ya mwisho wakati ujao. Tutaanza sasa na uwezo wa le pouvoir de l'esprit, uwezo wa roho, kwa sababu tulikuwa sema uwezo wa mafikiri, uwezo wa roho. Ni hivi vinafanya mtu barasa, kwa sababu mtu ni roho, ana iko na nafsi, anaishi ndani ya hii mwili tunaona. Ndio definition ya mtu. Mtu sio tu hii mwili unaona. Mtu kweli ni roho, kisha ina nafsi, wanaishi ndani ya mwili. Hii mwili inakuwa tupatia result ya vitu vinapitikana ndani. Nikiwa na tabia mbaya ni kusema ndani mwangu ndio mko mbaya. Nikiwa na tabia nzuri kusema ndani mwangu ndio mnatunda nzuri. Ni kusema ninatoa vile vilicho ndani yangu. Ndio maana Kristo akasema kinachoingia mtu akimharibu, bali kile kitokacho ndio kinaharibu mtu. Yesu alikuwa anajua kile anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Acha tuende tuombe, tufungue kwa maombi. Bwana Mungu, tunasema asante kwa kipindi hiki ambacho tunaendelea nacho na wapendwa. Tunashukuru Mungu kwa kuwa pamoja nasi, na tunaenda ombea kila mpendwa anayetufuata kwa muda na wakati kama huu. Asante Bwana, acha neno hili tusaidie sote ili tujue kweli jinsi uwezo wa mafikiri unatumika, ya kujua kama kila kitu kinachotumika ndani ya Biblia amkosi uwezo wa mafikiri, uwezo wa roho zetu, ili kufanyike tendo kubwa. Asante Bwana, tunalibariki jina lako, ni katika jina la Yesu Kristo mpaka kuamini. Amen. Karibuni wapendwa, unaweza share na unaweza subscribe kama hujawahi subscribe kwa Winnipeg Swahili TV. Ni hiyo jina unaweza kutupata, na unaweza pia subscribe kwa channel yetu. Na tutaanza na Mathayo. Leo tunaenda onyesha aje watu wenye walikuwa wameshaweza na wakapata shida kwa ajili tu ya ile pouvoir. Wiki jana tulionyesha ya kwamba wiki iliyopita, wiki juzi tulionyesha ya kwamba watu mara ngapi ili muujiza ifanyike. Tunaonyesha mfano mingi ya muujiza, ya yule mwanamke aliyetokwa na damu, ya yule mwanamke Mkanania mwenye alisema Yesu alimwambia siwezi kupatia chakula cha mwana mtu, siwezi kupatia imbwa. Tukaonyesha aje uwezo wa mafikiri ulitumika ili mtu apate muujiza. Kwanza alipata information, tulisema ili uwezo wa mafikiri itumike inabidi kuwe na information. Tulisha explique sana juu ya uwezo wa mafikiri, tukaonyesha kila kitu tunachofanya kina depend na uwezo wa mafikiri. Uwezo wa mafikiri inabidi kuwe na information 5 sense, mwalama 5: kuona, kusikia, kunusa na vile tunavyojua. Tunapata ile habari. Ukipata habari inabidi ufikirie habari, kukue convaincu, ukue na conviction ama uhakika. Ukishakuwa na uhakika ndio unaenda tia uhakika kwa matendo, ndio unafanya demonstration, ndio inaleta muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaona kama watu nao katika ile kushindwa walitumia ile, kwa sababu tulisema kwa kushindwa pia ama kwa kuproduce ama kwa kuleta mambo mabaya, inabidi ile vitu vitumike, na kuleta mambo mazuri ile vitu vitumike. Leo tunaenda ongea juu ya wale waliofanya mambo mabaya ama mapointi mbaya, na nao wanatumia pia uwezo wa mafikiri kwa kufanya mapointi mabaya ama kuleta matokeo mabaya. Ndio maana tunaenda soma Mathayo
Tunasoma kitabu chetu ndani ya Mathayo 14:22 mpaka 31. Tunasoma Biblia ya Kifaransa. Inasema hivi, ni Mathayo 14:22 mpaka 31. Inasema hivi. 22 inasema, aussitôt après Jésus fit monter le disciple dans le barque, dans le barque, pour qu'il passe avant lui de l'autre côté du lac. Pendant que lui-même renverrait la foule, après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par le vague car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigeait vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand il le verra marcher sur l'eau, il fera terrifié et dira, c'est un fantôme. Il poussera des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla, courage, leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole et lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, Samani, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tenant la main, le saisit et lui dit, comment ta confiance est faible? Pourquoi as-tu douté? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes, hapa ilikuwa ni Yesu alipomaliza kufunza watu, alipomaliza kufanya muujiza, kugawa mikate. Yesu alikuwa na watu, umati wa watu akifunza watu. Ilibidi jioni ilipokuja, Yesu akawaambia wanafunzi wake, pandeni chombo mwende upande wa bahari, nitawakujia baadaye. Ndio gisi Yesu aliambia, nitawakujia. Wakaenda, Yesu wakapanda katika chombo. Yesu akawaambia waende. Biblia inasema wakaenda, wakaanza soza kuvuka ngambo ya bahari. Walipokuwa ndani ya maji, Biblia inasema katika walikuwa shakuwa ka distance ya kabambi na mchanga. Maki walikuwa ndani ya maji, upepo ukaanza wasonga. Huku Yesu naye akianza kuwaaga watu, kuambia watu warudi nyumbani, waende manyumbani. Watu wote wakasambaa. Biblia inasema Yesu akabaki peke yake pale. Alipobaki peke yake, akapanda kwa mlima akaenda omba. Alipomaliza kuomba, ikawa usiku. Biblia inasema Yesu na wale mule walikuwa wanasumbuliwa na upepo. Maandiko nasema Yesu akaanza tembea juu ya maji akiwafuata wanafunzi wake walikuwa ndani ya bahari, katikati kule katika bahari. Yesu alienda akitembea juu ya maji akiwafuata. Na alipokuwa akiwafuata, maandiko yanasema ya kwamba wanafunzi walimuona Yesu. Na walipomuona Yesu, hawakujua kama ni Yesu, lakini wakaona mtu. Walipoona mtu, akili yao haikuenda mwingine kitu, akili yao ilienda tu hiyo ni fantome, manake ni tunasema aje, bangina nasema kitwamba, manake muzimu. Yes, kwa Kiswahili halali inazikana kimuzimu, manake ni mtu aliyokufa ama spiriti fulani ya mtu yule anakia anatembea juu ya maji. Kwa akili zao, kwa mafikiri yao, walikuwa wanaona kama mtu hawezi tembea juu ya maji isipokuwa ni pepo, isipokuwa mtu hawezi tembea juu ya maji isipokuwa ni mzimu ndio anatembea. Kwani akili yao akiwatuma wafikiria hata kwamba ni Mungu, ni muujiza ya Mungu, akili inaenda tu ni vitu ya shetani. Na ndio tuko hata leo kwa dunia leo.
Kila kitu kikifanyika atuonaki kama Mungu anaweza fanya. Bale ni ba Freemason, ile ni batu ya shetani. Hata mtu akiponywa leo, batu wangalie comment za mingi ni vya shetani, batu ya mapepo. Maana Mungu afanyaki tena. Ndio mimi naanza kuuliza tu batu swali, tukikuwa kila muujiza tafanyika, kila ajabu itafanyika, ni shetani. Kwani Mungu afanyaki? Mungu hayupo? Kwa nini tunampatiaka shetani power zenye hana? Lakini ile pia ilitokea hata kwa wanafunzi. Wakati wanafunzi waliona mtu kwa maji, waliita ni mzimu. Walipoita hiyo ni mzimu, ni kusema hawakuamini kama ni Mungu anaweza tenda ile. Inaweza tokana na Mungu, waliamini kama inatokana na shetani. Ni mizimu, maana ni vitu ya kuzimu, maana ni mapepo ama shetani ama mtu aliyekufa na fufuka. Njoo ile waliona, maana walikuwa tu na information ke negative. Njoo ile kitu waliona. Walipoona ile, ijapokuwa wingi wa siku walikuwa wanaikana Yesu, hawakuona, wakaona Yesu haiko hapa, wakasema sasa hapa ni kufa njoo iko. Na hiki jamaa, hiki mzimu kinakuja njoo kinatufuata sisi, na upepo kuna tusukuma na tusonga. Wakafanya jibu waliona, ama njia rahisi waliona ni kupiga kelele. Sasa swali ni, walikuwa wanapiga kelele wao katikati ya maji, Yesu alibaki mchangani. Sasa wako wanamlilia Yesu, haiko pale. Bwana tunakufa. Wakaanza piga kelele, wanalalamika wanakufa. Yesu akaona watu wanaogopa. Yesu akawaambia, msiogope, mjipe moyo, ni mimi. Watu wakashangaa, akasema, wanafunzi akasema no. Haiwezekani. Ni juu ya maji kwa natembea. Yesu akawaambia msiogope, ni mimi. Pierre ama Petro akapenda hakikishe really kama ni Yesu. Hapa ndio kwenye point yetu inaanza. Kwa sababu tunasema watu walioshindwa, eske nao walitumia uwezo wa mafikiri ama hawakuitumia? Petro wakapata information ya kwanza walipata. Habari ya kwanza walipata, kwa sababu kila kitu likifanyike, ile muujiza ifanyike, inabidi kuwa information. Ile uwezo wa mafikiri tumike kwa information. Information ya kwanza walipata ni upepo. Upepo na wasonga, wakaanza ngangana na ile upepo. Na walipata information ya pili, mtu wakaogopa. Lakini katika ule mtu kukatoka information yenye positive ya mzuri kwao, ya kwamba Yesu akasema ni mimi. Wakaona ni mimi. Walipojua kama ni Yesu, information ya Yesu ambao kwao pale ilikuwa ni ushindi. Walikuwa na wao katika shida, na Yesu anakuja ni kusema wanapata solution juu ya hiyo shida wako nayo. Wakapata information ya kwamba ni Yesu. Ile ikaonyesha kwa Yesu anatembea juu ya maji uwezo. Wakaona kama ile kwanza maji haina uwezo juu ya Kristo. Kristo ana uwezo zaidi yake. Hapo Petro alipopata habari, maka information kaingia kwamba yule ni Yesu, akaambia sasa Yesu, kama kweli ni wewe. Maana ili aambie Yesu kama ni yeye, alipata kwanza information ni yeye, akafikiria kama ni Yesu, maana kuna uwezo. After kufikiria akamwambia Yesu, kama ni wewe uniamuru nikuje hapo mahali huko. Yesu akamwambia go ahead, kuja. Bwana Yesu asifiwe. Pierre naye kwa kuwa alipata neno la Yesu na alikuwa shafikiria ili amwambie Yesu, juu hauwezi sema, hakusema kabla kufikiria, bali kama ni Yesu alifikiria, kama ni Yesu anatembea juu ya maji na mimi ni mwanafunzi wake, lakini kuna uwezo wa kutembea juu ya maji, acha nimwambie Yesu. Akaamua kuambia Yesu. Akamwambia Yesu. Yesu akamwambia Petro, kuja. Biblia inasema Petro akatia mguu ndani ya maji, akashuka. Biblia inasema Petro akaanza tembea juu ya maji. Na hapa Biblia yatambia Petro alitembea dakika 2, dakika 5. Lakini Biblia inatuonesha kama ukisoma Biblia utaona kama Petro alitembea muda mrefu. Alitembea kipande kirefu. Juu Biblia inasema walimuona Yesu, wakaanza lalamika. Maana Yesu alikuwa kwa distance akiwafuata nyuma, wakaona ni mzima. Maana Yesu alikuwa kwa distance. Après pale sa Pierre alimfuata, maana Pierre alifuata njoo Yesu. Maana Petro kaza tembea juu ya maji. Maandiko yanasema tukiangalia hapa pouvoir de penser inatumika hapa.
alipata information. Son pouvoir de penser, il faut qu'on ait information. Il faut après information ou penser de l'information, ou fikirie de l'information, ou kuwe convaincu de l'information. Ukikuwa na uhakika jua ile habari, unakamasa habari, unafanya action, kwa sababu ukikuwa na uhakika, ukikuwa na conviction na uhakika, roho ya esprit na dégage ka force. Tunataka pia ku next week tunaanza juu ya esprit, tunaona esprit na dégage ka force. Parce que la Bible dit que l'esprit, c'est l'esprit qui anime le corps. Esprit, roho yetu yunanima kai mwili. Ili mwili fanye kitu, ili mwili ya react, ili mwili yeti matunda yote iko anime na kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Maana alipopata information akafikiri, akakuwa convaincu na jibu ya Yesu. Gisu ni Yesu, kama ni Yesu kweli inabidi nimfuate. Na Yesu akamwambia akakuwa convaincu, ndio anajua mambo makubwa Yesu anatenda, maneno Yesu anabambia. Akakuwa convaincu, akafanya action. Maana kitendo ya mwisho ni action. Kitendo ya kwanza information. Kitendo ya pili kuwa convaincu. Kitendo ya tatu, kitendo ya kwanza ni kusikia habari, kitendo ya pili ni kuwa convaincu na habari, na kitendo ya tatu ni kufanya action. Na ndio yote alifanya. Na alimfuata Yesu. Maandiko yanasema akaanza tembea juu ya maji. Lakini Petro ilifika wakati yenye anashindwa. Biblia inasema alishindwa kwa nini? Alipata si kutembea juu ya maji, ambaye ni mtu wa pili kutembea pia juu ya maji. Baada ya Yesu, Petro alikuwa wa pili kutembea juu ya maji. Na ni historia yenyewe ni vigumu isikie mtu atembea juu ya maji, isipokuwa hao alitembea juu ya maji. Alikuwa anatembea juu ya maji, lakini akapata ingine information kwenye ndani mwake. Biblia na tunaipata ile information nipata. Biblia inasema akaangalia. Information ya pili akaipata kwa kuona wimbi gisi zinakuja. Mavago. Wimbi zile za maji, kwa wenyewe washawahi kuikaa ndani ya bahari ama ndani ya ocean, kuna kuwaka mawimbi, kile kivaga kama tunaiona hata kwa social media gisi wanaonesha bahari na chafuka, wimbi, upepo na chafua wimbi komi. Alipata hiyo habari kwa njia, kuna maandiko yanasema akaona hizo wimbi gisi ziko nakuja alipoona, Biblia akasema akapata habari, akaogopa. Aliogopa maana alifikiria jua kile aliona. Aliona wimbi zinakuja, akaona hapa hizi wimbi zitanifunika, hii upepo utanifunika, hii mawimbi ya bahari itaweza kuniangusha. Maana alipata ingine habari. Twende pole pole. Alikuwa na habari ya kwanza ya kutoka kwa Yesu, ya kuambia kuya, akatembea. Kwa kuwa alikuwa focus kwa information ya kwanza, alikuwa convinced, alikuwa na uhakika juu ya information ya kwanza, akajiconcentrate juu ya information ya kwanza, akaanza kufanya kazi, leta matunda, akatembea juu ya maji. Lakini akajideconcentre make, akatoa tena concentration yake kwa information ya Yesu ama kwa habari ilikuwa nayo ya Yesu. Akaangalia sasa upande mwingine, akaona mawimbi, maana akili yake ikabebwa na upande mwingine, kwa lugha ile tunasema. Akapata information, kwa sababu information ndio chanzo ya kila kitu. Na ndio maana ukikuwa na information mbaya utazaa vibaya. Information ya kwanza alipata ni ya mzuri, ni ya Yesu iko juu ya maji. Akamwambia Yesu, kama ni wewe niamuru nikuje, ni information mzuri. Na alipokubaliana na information akatembea juu ya maji. Zaidi ya ile akapata information ya pili na akakubaliana na information. Bila sema akaangalia mawimbi, akaona mawimbi. Alipoona mawimbi akaogopa. Alipoogopa maana hawezi ogopa bila kufikiria. Alifikiria hii mawimbi sitanimeza hapa. Alipofikiria akakuwa convinced ile mawimbi, akakuwa na uhakika hii mawimbi itanizamisha hapa. Ijapokuwa siku na niita hii mawimbi itanizamisha. Alipofikiria na kukubaliana na ile, hapo maandiko yanasema akaanza zama. Tumefuata hapo vizuri. Hiyo pouvoir de penser ilipatia mtu result ya mzuri, ilimpatia mtu jibu za mzuri. Hiyo pouvoir de penser inapatia mtu result za mbaya. Ni kusema mwili ilianza pata matokeo ya vitu ya vita ilikuwa ndani. Vita ya kwanza ama matokeo ya kwanza ilikuwa alikubali, alifikiria, alipata information. Ni Yesu alikuwa anawaita siogopi. Yesu anamwambia kuja. Akapata hakika, akamwambia kama ni wewe ni kuja. Akapata hakika, akaenda.
akaanza tembea juu ya maji. Akapata habari ya pili kutoka pande nyingine ya upepo. Nayo Biblia sema akaona, alipoona upepo unakuja na yale mawimbi yote ya kuogopesha. Akapata upepo, kona hii upepo takia, hii mawimbi tanifunika hapa. Akapata second information ya pili, akapata le deuxième information. Alipopata habari ya pili, akafikiria juu ya habari. Alipofikiria akakubaliana. Biblia inasema alipoona njoo akafikiria, alipofikiria akaogopa, maana yake alikubaliana. Ile kuogopa njoo sasa matendo. Maana alikuwa convaincu atazama, njoo akaogopa, mwili ikapata uoga, maana akatia kwa matendo uoga. Alipoanza ogopa, maandiko yanasema akaanza hapo kuzama. Alipoanza kuzama, njoo akumbuka Yesu yuko, akakimbilia Yesu, akalalamikia Yesu, Bwana niokoe. Biblia inasema Yesu hakutembea bali aliosha mkono wake. Alikuwa kuwa karibu na Yesu, maana alitembea muda kipande cha mrefu juu ya maji. Lakini alipopata information nyingine, ikadetruire information alikuwa nayo na njoo. Hivyo tunaishi leo. Uko na information, uko na habari nzuri yenye nakupatia uhakika ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mtoto wa Mungu, Mungu anakulinda, Mungu anakupenda, Mungu anakuprotect. Lakini tunapata information za dunia ya magonjwa yanakuwa, wewe kweli unalindwa na Mungu, angalia magonjwa kwa watoto, kweli unalindwa na Mungu, angalia unakosa kazi, kweli wewe unalindwa na Mungu, angalia kila kile. Tunajideconcentre kwa bila ya Mungu, tunatoa mafikiri yetu kwa ile ahadi za Mungu, tunatia mafikiri yetu kwa matokeo ya shida ambayo tunapitia yenyewe natoka ingine ngambo. Inatuvuruga sana. Na ndio hata mtu mfanyabiashara wanashindwa, hata watu wenye kuwa na malengo makubwa wanashindwa. Juu ya nini? Anajiconcentrate, iko na idea, amepata information, anatumikia information, iko convaincu juu afanye ile information. Anaanza tumikia labda ni information ya kufanya kitu fulani, labda kufanya kampuni, labda kuunda gari fulani. Anaanza jiconcentrate na anaanza tumikia hiyo kitu. Katika mkutumikia hiyo kitu, anapata changamoto zenye zinapingana na hiyo kitu. Anajiconcentrate kwa hiyo kitu ya kwanza, anajiconcentrate kwa kitu ya pili, na hapo ana lose kitu ya kwanza. Labda kwa mfanya biashara, uliwahi kuwa convaincu, uliwahi fikiria juu ya biashara, ukafikiria, ukakuwa na uhakika nikifanya biashara nitaweza, na ukaanza. Na ulipoanza biashara, na biashara ikaanza, ama kufika njiani, akili nyingine ikatoka, kasema na hii biashara sitaweza, acha nifanye njoo hivi. Wewe kwenda kwa hivi ukajideconcentrate kwa hivi, kwenda kwa vile ukalose kila kitu. Wengi wako vile. Inabidi kuwe na focus moja. Jifocalize kwa kitu moja. Hakikisha umekifikisha mwisho. Juu ujifocalize kingine. Tanke hujaweza maîtriser hiki kaza nyingine, uko na risk ya kupoteza vitu viwili. Ni hapa tuliona gisi pia mtu anaweza shindwa kwa maisha, pia naenda kwa kushindwa, na inabidi kuwe na information yenye iko negative. Na ile information ukikubaliana nayo, ukifikiria na kukubaliana nayo, unakuwa na uhakika juu ya information. Ile information inakuua, inakuharibu kabisa, inaharibu kila plan yote uko nayo. Ni kusema kwa upande wote information, kwa uwezo wa mafikiri unatumika. Hapa tulikuwa tunasema mifano ndani ya Biblia, explain uwezo wa mafikiri kitambo. Hapa tunaonyesha mifano kila kitu kenye unaweza fanya katika dunia hii, my friend. Inabidi le pouvoir de penser in system. Hauwezi fanya kitu. Batu yote wenye waliweza, wenye watumishi wakubwa, ni wa millionaire, ni wa Kristo wa kuendelea, kitu kile kile unafikiria kenye unafikiria wewe, inabidi tu ukuwe na ferme assurance, ukuwe na pensée positive juu ya kitu. Kuna akili yenye kote, inabidi pouvoir de penser, uwezo wa mafikiri uingie. Hauwezi uweza kitu kwa dunia hii isipokuwa kama uwezo wa mafikiri wako haiko setting mzuri. Hauwezi uweza kitu kama pouvoir de penser nayo pia haiko mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema usikuoni kitu kwa Biblia, usioni muujiza ulifanyika kwa Biblia unafikiria tu ilifanyika tu. Nilimwamini Yesu, na inabidi katika kuamini Yesu angalia hizo pointi zote ziko. Katika kuamini kuko spotiness, ili ureisire ndugu yangu, ili uwe Mkristo bora, inabidi pouvoir de penser ikue. Ili uokoke vizuri, inabidi pouvoir de penser itumike. Ili ufanye muujiza, inabidi pouvoir de penser itumike. Ili ufanye biashara, inabidi pouvoir. Kila kenye my friend, kama haujui kuset, kama haujui kumaîtriser le pouvoir de penser, my friend, utashinda au hauwezi na kuhakikisha kuweza. Paka pouvoir de penser iko setting. Kwa kabisa na pouvoir de penser nyeko bien
planifier. Tunaenda mfano wa pili. Hii ni mfano wa kwanza tulipeana gisi mtu alishinda. Tunaenda mfano wa pili. Mfano wetu wa pili tunaenda soma katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Tunasoma katika Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza tunaenda sura yake ya 11 mstari wake wa pili mpaka 13. Tunasema inasoma pili nasema hivi. Or un après-midi s'était reposé, David se leva et s'en alla se promener sur le toit à terrasse du palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. Elle fit prendre des renseignements sur elle. On lui dit c'est Bathsheba, la fille de Eliam et la femme de Huri, les titres. David envoya des messages, l'inviter. Elle vient chez lui. Il coucha avec elle, puis elle retourna chez elle. Or, elle venait de se purifier à la suite de ses règles. Bathsheba devient enceinte. Elle avertit David, j'attends un enfant, un enfant, dit-elle. Aussitôt David adressa l'ordre suivant au général Joab, envoie-moi Huri, les Hittites. Joab envoya. Huri vient, se présenta devant le roi et lui demandant des nouvelles de Joab et de l'armée ainsi que de déroulement de la guerre. Puis il lui dit, va chez toi et prends un peu de repos. Huri quitta le palais et le roi lui fit envoyer un cadeau. Mais Huri ne se rendit pas chez lui. Il alla dormir en accompagnant des soldats de la garde royale, près de l'entrée de la palais. Lorsque David a fait informer, il interrogea Huri, voyant, tu viens d'arriver après un long trajet. Pourquoi tu ne veux-tu pas chez toi? Majesté, répondit Huri, le coffre sacré du Seigneur ainsi que l'armée d'Israël est dans Juda, et de Juda non pour abri que des tentes. Le général Job et des officiers campent en rase campagne. Et pendant ce temps, moi j'irai à la maison pour manger, boire et dormir avec ma femme. Avec ma femme, jamais de la vie je ne ferai une chose pareille, je te le jure. Amen. Ukishuka na hii mstari mpaka chini hapa itaelewa tunataka tu explain. Hapa ni huyu Huri. Huri alikuwa Muhititi. Na huyu Huri alikuwa anaoa Bathsheba. Ndio alikuwa mke wake. Na huyu Huri alikuwa askari tu asiokuwa na title yoyote. Alikuwa kwa vita. Biblia inasema siku moja Daudi alikuwa anatembea kwa gorofa lake. Akaona kwa mbali huyu Huri, huyu Bathsheba alikuwa anakoga huyu bibi ya Huri. Alikuwa anaoga na alikuwa kiana, na ile dusha za mbele zilikuwa wazi ama choo za mbele za kuogea zilikuwa wazi. Mtu akiwa juu unaweza ona mtu mwenye yuko chini. Na alimuona, akaona utupu. Biblia inasema aliona, maana information iliingia kwa Daudi kwa kupitia kuona, na sababu Mungu alimuita Daudi mtu sawa sawa na roho yake na nafsi yake. Lakini Daudi alifikia kufanya mistake yenye iliharibu familia yake, ama ilileta shida kwa familia kupitia kuona. Aliona, alipoona
Biblia inasema akatamani, maana alipata information. Alipopata information kupitia kuona, alipopata habari kuona, information inaingia. Kitu hakiwezi toka tu ufanye kitu kibaya ama kizuri bila information. Hapana, hayakuwaka. Inabidi kuna habari unapata. Unaweza pata kwa mtu anakuambia habari, unaweza pata uliona, unaweza pata unasikia information ama uligusa ama ulilamba, unapata information fulani. Alipata information, alipata habari kwa kuona mwanamke anakoga iko utupu. Biblia inasema akapeleleza kujua ni nani yule mwanamke. Wakamwambia ule ni mwanamke wa Bethshada, ni bibi ya Uri. Uri ule niko askari kwa vita sahi. Akaambia watu waende muleta. Wakamleta ule mwanamke, na Biblia inasema alikuwa anatoka kumaliza wakati wake wakati wake wa kumaliza wakati wake wa kana kike alikuwa anatoka kumaliza ile wakati, na ndio sasa iko pale maana kama wakati yenye anaweza chukua mimba. Ni hiyo wakati Daudi alimuona, na ndio Daudi akamuitisha. Alipokuja kwa Daudi akamlazimisha kutembea naye. Maandiko anasema akatembea na mfalme, kwa sababu kile wakati mfalme utadiskite na mfalme, utapigana na mfalme. Mfalme akamuoblige kutembea naye. Wakatembea na mfalme. Maandiko yanasema alipotembea akabeba mimba zaidi after miezi, akazasikia kitoto kinatikisika tumboni. Akaleta habari kwa mfalme. Ninasikia kitoto kinatikisika tumboni. Mfalme aliposikia ile akasema hii ni big mistake inafanya, kwa sababu kwa sheria ya Israeli hairuhusiwi kwenda kufanya vile kwa mke aliyeolewa. Akaona dawa ni gani nitafanya hapa? Dawa aite bwana ya ule mtu kule kwa vita. Akamuitisha, akaambia komanda njo Joab. Akamwambia niletee askari fulani. Wakamletea askari. Ule askari akakuja, akamuuliza askari kuhusu vita. Askari akamwambia gisi vita inaendelea, na kisha pale akampatia gift, akamwambia lala nyumbani, pumzika, enjoy na bibi, kisha utakuja tena nitakwambia gisi utafanya. Askari naye alipotoka akasema aje wenzangu, sanduku la agano alina nyumba ya kuishi nzuri. Wenzangu wako kwa vita, awalali kwa vita, lakini mimi mfalme ananiita tena, mimi naitwa na mfalme, kama mimi kakaporali naitwa na mfalme. Kisha mfalme ananiita mimi kabisa ni kuongea na mfalme, niende kwangu niende enjoy na bibi yangu. Haiwezekani, na akakataa. Maandiko anasema alilala kwa wale wachunga nyumba ya mfalme, na akalala pale. Hakwenda kulala kwake. Mfalme akamuitisha, Biblia inasema akamkunyisha pombe, akalewa, akakunywa, akamwambia endelea nyumbani. Jaji akisema alewa, ataenda lala nyumbani. Hakuenda. Mara pili vile anakosa kwenda. Alipokosa kwenda, ukishuka na maandiko, mfalme akaona kama mambo yanakuja nguvu. Sasa kwa kuprotect hiyo kitu Yesu mletee shida ndani ya ufalme wake, inabidi akaandika barua kwa yule Joab, ule kamanda wa vita, akaambia kwamba akampatia ile barua ule Uri apeleke hii barua, sifungue, peleka kwa kamanda wako. Na ile barua ilikuwa inaandikwa ya kwamba ule kamanda akamate Uri ampeleke mbele kwa kikosi cha mbele. Wakati vita itaanza, wenzake warudi nyuma, abaki peke yake ili akufe. Na ndio hivyo nani akafanya. Ule Joabu akaheshimu Uri alipomletea ile, akasema okay. Akaambia Uri, ulikuwa nyumbani, ulienda pumzika nyumbani, sasa wewe ndio utakuwa kwa front, wewe ndio utakuwa mbele. Na akaambia wale askari watenda naye, wakati vita inakuja, maadui anakuja, Uri wakati mnaenda kimbia nyinyi mnarudi nyuma, mnaenda fuata maadui nyinyi, mna stop. Uri ana peke yake juu auawe. Tunataka Uri akufe. Na ndio kisi walifanya, na ule mwanaume akakufa. Na alipokufa pale, si ule mwanamke anabakia mjane. Ikabidi sasa Daudi, kwa kuwa mjane hapa kuna tena sheria, mjane anaweza olewa, akamkamata akamuoa. Ni hivyo ndio Daudi alipanga plan. Lakini hiyo kitu iliingia, Daudi alipata information kupitia kuona, akaona kisi kuna koga. Alipokoga alifikiria, akapata tamaa ya kutembea na yule mwanamke, akapata tamaa kutembea na yule mwanamke, na akaenda akaitisha, akatumikia, akakuwa convenkia kutembea na yule mwanamke, akafanya renseignement, akafanya kujua anaishi wapi, na akamuita na akatembea naye. Lakini mbele atembee naye, Daudi sasa alikuwa mshambure yake, hakujua, hakukuwa na ile tamaa yule mwanamke. Lakini alipopata habari, habari kaingia muyeye, akatumikia, na akafikiria juu ya habari, akakuwa convenki, akatumikia habari. Na Daudi akaamua auishe askari wake juu abaki na bibi ya askari wake. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofika pale, nani alikuya? Nani? Isaya.
Isaya akakuja wakati ashamuoa yule mwanamke anamtia nyumba. Isaya akakuja akiwa kumletea mfano, akamwambia mfalme, kuna tajiri mmoja mkuu alikuwa na mali mingi. Na alipokuwa na mali mingi akapata wageni. Alipopata wageni, na kulikuwa maskini mmoja alikuwa na ngombe mmoja peke yake. Lakini tajiri alipopata wageni, akakamata wale wageni, akaenda akamata ile ngombe ya yule maskini, ndio akachinja wageni wake. Na alikuwa tu na ngombe mmoja maskini. Na tajiri alikuwa na mangombe, ngamia, mbuzi, vitu mingi. Daudi akamjibia, kama gisi Mungu aishivyo, kabla jua kutua, ule tajiri inabidi akufe. Inabidi ule tajiri akufe. Na Isaya akamwambia ndio tajiri inabidi akufe. Daudi akamwambia naambia tajiri inabidi akufe kabla leo iishe. Inabidi akufe. Haiwezekani una ngombe nyingi, una utajiri mingi, why uende kamata ngombe ya mtu mmoja njoo uchinjie wageni wako? Inabidi ule mtu auawe. Isaya akamwambia kweli nitakwambia inabidi mtu auawe. Na yule tajiri unamjua? Akasema simjui. Akasema yule tajiri ni wewe? Akasema mimi aje? Akasema wasichana ni wengi katika kwanza una wanawake, umeoa, na zaidi ya kuoa una wasichana wengi. Israeli hawa wanakuzunguruka, mamilioni ya wasichana, santene, mamia na mamia ya wasichana. Mwenye unaweza chagula yule utakai na unaoa, haina shida. Lakini unaenda kamata bibi ya askari wako, bibi ya maskini ya askari wako mwenye kuna pigana vita juu ya kuprotect maisha yako. Unaenda kamata bibi yako, unatembea naye, na zaidi unambebesha mimba juu ya tamaa yake. Zaidi ya kumbebesha mimba, unaamua kumuua ule askari juu baki na bibi yake. Kweli Daudi aliposikia vile akasema ni kweli, nimefanya hiyo dhambi na ninastahili punishment ya Mungu. Daudi alikuwa na roho ya kujitambua sana, na ndio kitu kilituma Mungu anampenda sana. Na aliposema vile, ule Isaya akamwambia, Mungu anasisikia sana. Mungu anasema hivi, yule mtoto kwanza atakufa. Ule mtoto atazaliwa na atakufa. Ndio kitu cha kwanza ujue. Na kitu cha pili ujue, wewe ulifanya hiyo kitendo kwa kutendea mwenzako, hiyo kitendo kwa kutembea na bibi ya mwenzako kwa siri. Bibi yako wewe watatembea naye wazi mbele ya watu na mtu wako wa karibu. Pointi ya kwanza. Pointi ya pili, Yesu ulimwanga damu ya yule askari kwa kuruhusu auawe kwa hiyo kitendo, na wewe damu nyumbani mwako itamwangiwa kwa watu wako wa karibu. Ndio Isaya akamwambia vile. Ilipita wakati Daudi akaendelea, na ndio ile mtoto kazaliwa. After mtoto kuzaliwa, Daudi aliomba, maandiko yasema alifanya mafungo ndio mtoto asikufe. Mtoto akakufa. Mtoto alipokufa, Daudi akasema okay sawa. Mtoto wa pili Samuel alitaka kuzaliwa sasa nyuma ule, ndio Solomon. Ndio sikia mfalme Solomon. Mfalme Solomon ni mtoto wa Bethsaida, ambaye bwana yake alikuwa Huri. Bibi ya Huri ndio alizala Solomon, mfalme Solomon. Sio balo la bibi bangine ba Daudi. Na wakati Solomon alizaliwa, bakaendelea vile kuwa vile. Lakini ukifuata historia ya Daudi, kati ya Daudi watoto wake walipigana, wakauana. Balipigana aje? Mtoto wa bimkubwa na mtoto wa bimloko, garso akatembea na dada yake. Mtoto wa bimkubwa akatembea na mtoto wa bimloko. Ikaleta ule ndugu akakuwa na conflict ya mwenzake, akafanyisha party ama sherehe, akaitisha ndugu yake na akamchoma kisu. Sipendi kuingia kwa ile historia sana. Akamchomeka ndugu yake kisu. Maki watoto wa Daudi wakauana. Daudi akafukuza mtoto wake, akupenda kuishi na mtoto wake, akauana. Ule mtoto wake tena akajirevolta, akampigisha Daudi vita, akamkimbiza Daudi. Unasikia gisi Daudi kwa kupitia kuona alikubali information na ikamuzalia shida. Daudi familia yake watu walianza kuuana. Mwenye alitembea na bibi yake mwingine ni ule mtoto wake, akatembea na bibi yake Azaranjo. Wakati alimkimbiza Daudi vita, Daudi akakimbia katoka Yerusalemu. Wakamwambia aje watu wa Israeli. Waisraeli wakamwambia, ili kweli tukuite kwa mfalme kweli, tembea na bibi ya baba. Alikuwa na babibi wawili, akatema tembea na mama yako mloko ama umama bibi ya baba yako, tembea naye Azarani, njoo hapo tajua kweli wewe unakuwa mfalme. Na akatembea naye Azarani, watu wakimuochi hivi kuna tembea, maana
film pornographique mbele ya watu ya live, akaitumia. Na bile vyote ni kwa sababu aliwahi kubali information. Mtu mwe Mungu alitumia sana, lakini akawahi kubali information kutoka diable, kutoka kwa shetani. Akaona information, akakubali. Maana ni offer, shetani iko pale kutupatia offer. Alikubali information kutoka kwa shetani na akatumia information, na ile information ikamharibu. Na ile yote ilimtokea. Tunaona pointi ya pili, gisi mtu alikuwa mtumishi wa Mungu, Mungu alitumia sana na aendelea kuwa mtumishi wa Mungu. Daudi jua alitubu kwa ina akalipa ile yote. Lakini zaidi ya hile, Daudi alikubali information negative. Ni kusema hata kitu kibaya inabidi uko kwanza na habari. Makini nikipata habari mbaya, nikifikiria juu ya ile habari mbaya, nitazama baya. Na ni wakati tunaposhindwa katika kitu ni kwa sababu siuli au kushindwa kwa matendo. Wakati ulikichia kwa matendo, ulishindwa wakati ulipata information. Ulipata information, labda ulifikiria negativement, labda ulifanya mistake kwa kufikiria, njoo kazavi. Na yetu ya mwisho ilikuwa ni katika Wafalme. Tunasoma Wafalme wa pili, tunasoma Wafalme wa kwanza, tunaanza 12. Sura 12 tunaanza 26 mpaka 33. Tutasoma yote. Na pia tunasome kidogo kisha tutafuatilia pale 20. Tunaona 26 nasema hivi. 26 nasema Jéroboam se dit à lui-même, dans les circonstances présentes, les gens de mon royaume risquent de retourner à la famille de David. En effet, ils doivent aller à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans le temple du Seigneur. Leur cœur va s'attacher à leur ancien maître Roboam, roi de Juda. Alors ils me tueront et se soumettront à Roboam. Et ayant cherché une idée, le roi fit fabriquer des vœux en or, puis il dit au peuple, vous êtes montés assez souvent à Jérusalem. Voyez, gens d'Israël, il est ici votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Jéroboam fit dresser l'une de statues d'or à Bethel et d'autres à Dan. Il poussa ainsi les gens à pécher, et un grand nombre de personnes accompagnera de secondes statues jusqu'à Dan. Bon, Yesu asifiwe. Jeroboam, kulikuwa Jeroboam na Roboam. Roboam alikuwa ni mtoto wa descendant, ni mtoto kizazi cha Solomon. Kwa sababu Mungu alikuwa shaahidi Daudi ya kwamba kizazi chako kitatawala. Sasa kizazi ya kutoka Solomon, watoto wake wakaanza fanya mabaya. Walipoanza fanya mabaya, Mungu akachukizwa, akagabua Israeli. Akatia roho ya revolte kati ya Israeli. Roho ya revolte kaingia na Israeli. Yuda kukabakia familia Benjamin na familia Yuda, njoo ikabaki Yerusalemu, na njoo walikuwa familia, na njoo ikabaki Yerusalemu, na njoo ilikuwa na yule mfalme. Konyenda soma ni Wafalme wa pili, Wafalme wa kwanza 12 kunaanza 26:33. Wakati sasa Roboam Roboam alipokosea, sasa kukakia esprit ya revolte ndani ya Israeli. Sitapenda kusema historia yote. Sasa Israel, kukakuwa Israel na Yuda, ndio kulikuwa Israel na Yuda, wote ni kabila moja, wote ni watoto wa Yakobo. Sasa wakajigawa, maana Yuda na Benjamin bakabaki huko, wakafanya ufalme wa Yuda, ndio ulikuwa ufalme wa Yuda. Na hao wengine ndio kwa ufalme wa Israel. Sasa mfalme wao nani, wakachagula nani kuwa mfalme wao? Jeroboam. Wakamchagua kuwa mfalme. Jeroboam akakuwa mfalme wa Israeli na Roboam akakuwa mfalme wa Yuda. Lakini wana wa Israeli walikuwa wanaenda kila wakati Yerusalemu kwenda kuabudu na kuleta sacrifice mbele ya hekalu. Hekalu ilikuwa kule Yerusalemu. Sasa Biblia nasema Yeroboamu ndani mwake mukapanda idea, akafikiri, akapata information kapata ndani mwake, asema hii population yangu gisi banaenda kwa ile ufalme wa
wa Yuda kila saa kule Yerusalemu kupeleka sadaka. Siku moja watendana zoea kule, watendana zoea, watakia nigeukia na na wote wanampenda ile Roboamu, kisha wanakia ni kuniua mie Jeroboamu. Kumbe kiama nani aje? Acha nitengeneze sanamu na niite kuwa njo Mungu wao. Akatengeneza sanamu, akatia sanamu moja kakuwa damu na wengine huko alikuwa akaambia Biblia sema akaforce watu waabudu hiyo sanamu. Watu wakaanza abudu hiyo sanamu, na ndio kwenye Israel ikakosana na Mungu kupitia mfalme wao Jeroboamu, wakaanza abudu sanamu. Na ilifo ujue Jeroboamu kitu gani kilimfikia, kifo gani ilimfikia, nini gani ilifikia kwa familia yake yote iliuawa. Israeli kapata shida. Ngambo ya Jeroboamu ndio kulikuwa Elia kukua ngambo ya Yuda. Elia Mungu akamtuma ngambo ya Jeroboamu. Kule kulikuwa Jeroboamu, maana kulikuwa ku Israel, taifa la Israel ndio kulikuwa ko Elia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa taifa likateketea, likapata shida kupitia wazo ziliopanda ndani ya Yeroboamu, ya Jeroboamu. Taifa likapata shida, taifa likateseka juu ya wazo ilipanda ndani ya mtu. Akakuwa konvenkia ile wazo ya kusema ni watengenezee masanamu, waache kwenda kuabudu kanisa la Mungu, waanze abudu masanamu juu wakienda kule watazoea ule mfalme wa Roboamu na watakia wote wananigeuka wanaenda kwa Roboamu. Idea kampandia yenyewe ilikuwa ni ide negative. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifuata kiendelea kusoma, usome maisha ya Jeroboamu, ilikuwa mbaya. Maisha ya Israeli ilikuwa mbaya. Njoo kwenye Elia alipelekewa, njoo kwenye Elia alitokea huko. Elia akatumwa mission, angalele kote Elia alikuwa shida, walikuwa naangalia ilikuwa ni catastrophe. Juu ya nini? Idea moja ilipanda ndani ya kichwa ya mtu mmoja. Akapata idea, akakubali kutumikia idea na ikaleta shida. Mpendwa, mahali yote ulipo, hauwezi kufanya kitu chochote usipokuwa na information. Na ukipata information vibaya, unaproduire vibaya. Nikipata information vibaya juu ya simu, nitatumia simu vibaya. Nikipata information vibaya juu ya neno la Mungu, nitaamini wrong way. Kanisa nyingi zinafanya mistake, zinaenda wrong way kwa kupokea ili neno vibaya tu. Mhubiri alifundisha vibaya, mhubiri alipeana idea, maana alifundisha mbaya, watu wanapata information iko ya mubaya, wanaproduire vibaya. Kila kitu unachofanya inabidi pouvoir de penser ingianje. Kumbuka mpendwa, Biblia inatuonyesha mara ngapi kila kitu ni pouvoir de penser. Kitu kemini nakusi, kitu ninaweza kukuomba ama kukushauri ndugu yangu, tengeneza system de pensée yako, system ya kufikiria. Tengeneza akili yako. Kama mwakili yako unaonaka mabaya, really utaishi mabaya. Na hata kama leo unaishi mabaya na ukianza kuwa na think positivement, unafikiria positivement, in future utaishi positivement, kwa sababu uko unaishi sasa hivi wewe ulifanya jana. Ndio utaishi kesho, ndio unafaa leo. Kama leo uko naishi vizuri, endelea kufikiria vizuri, endelea kutenda vizuri, utaishi vizuri. Na kama leo unaishi vibaya, ni kwa sababu jana ulifikiria vibaya. Na kama unapenda uishi kesho vizuri, fikiria kwa leo vizuri. Ijapokuwa unaishi mabaya, fikiria vizuri, fikiria kuishi kuweza yako, fikiria ushindi wako, fikiria kuweza yako, fikiria juu ya utajiri wako, fikiria juu ya maendeleo ya watoto wako, fikiria juu ya Ukristo wako, fikiria juu ya utakatifu wako. Usikuwa unaona wewe ni mfanya dhambi tu, usikuwa unaona mimi nimeshindwa, usikuwa unaona mimi nicha kusindikiza wengine mdunia. Njoo utakuwa kweli sindikiza wengine mdunia. Ni kusema kwa kila kitu utakachofanya utakuwa resulta yake kesho. Ni kusema na kila kitu kinakuja kwa mafikiri, unafikiria na una react nini. Kila upandacho ndicho utavuna. Na uwezi panda kenya au kureceive. Ulireceive kitu fulani, ulireceive mbegu fulani, unaipanda. Na ile mbegu kiipanda, kama ulireceive negativement, na unaipanda negativement, na utazaa negativement. Au utapanda chungwa upate hembe, hapana.
My friend, tengeneza akili yako. Unakuwaka ni mtu wa kuakina fikiria uko mtu gani? Akili yako inakuwa au uko na maîtrise de soi, uko mtu gani? Kuwa na self control. Biblia inasema katika zile tendo za roho, katika tendo za roho kuko ya mwisho inaitwa kuwa na kiasi, kuwa na self control, kuwa na control, kuwa na kiasi. Bila vile unaenda banakwambia ukitembea ukikuwa na nini unatembea sans frein. Marcher sans vision, marcher sans frein. Ukitembea bila vision, unatembea bila break. Yes. Kama una vision, kila mwenye anakuwa mtu fulani kesho, kila mtu wa maana kesho ni mwenye alikuwa kwanza na vision leo. Mtu wa mwenye kwa maana, tajiri leo, mkristo leo, bishop leo, ni mwenye alikuwa kwanza na vision hayo jana, akaitumikia jana, akaipanda jana, akaipanda miaka iliyopita. Leo ndio anaanza kula matunda yake. Na kesho ukipenda ukuwe mtu wa maana, ukuwe tajiri, ama ukuwe rais, ama ukuwe deputy, ama hawezi panda ile wakati enye deputation nafika. Inabidi upande kwanza sahi ili uvune deputation miaka inayokuja kesho. Hiyo ndio basi tulikuwa nayo. Tumemaliza juu ya pouvoir de penser. Wakati tujayo tutaanza kiana pouvoir de l'esprit. Tuoneshe aje wewe esprit kama esprit pamoja na esprit ya Mungu mnatumika ndani yako. Kwa sababu roho yangu na roho ya Mungu ndio vinaishi ndani ya hii mwili. Ubarikiwe sana mpendwa. Tulisema sana muda mrefu juu ya pouvoir de penser. Tulifanya pouvoir de penser class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, class 6. Tukajitetea mahali yote kuonesha pouvoir de penser. Kama hauna vision inakuja kama ya tuani uko na pensée fulani. Una réfléchir na pensée, unakuwa na vision fulani. Hauwezi fanya kitu bila vision. Ubarikiwe sana. Acha tuende tufunge kwa maombi. Bwana Mungu, tunasema asante kwa kipindi hiki. Tunashukuru jina lako Bwana kwa kuwa pamoja nasi na kwa kumaliza pointi hii ya pouvoir de penser ili tuanze pointi nyingine. Asante Bwana kwa wale wote waliosikia mafundisho na kufuata mafundisho yetu yote. Mungu aendelee kuwasaidia ili waendelee kuwa na system ya kuthink mu maisha, kuwa naona kila kitu positive, kuwa na kubali mafikiri ko positive na waachana mafikiri ko negative juu inaweza kuharibu Bwana. Tunashukuru jina lako na kwa wale waliopokea neno hili Bwana, acha waendelee kuwasaidia ili walitumikie na lizae matunda kwa maisha yao. Kwa jina la Yesu tunaomba kuamini. Amen. Ubarikiwe sana mpendwa, uwe na wakati njema na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen. Tunapata tangazo hapa ya kwamba ndugu Solomon atakuwa hewani. Atakuwa hewani na tujiunge pia kwa kumsikiliza ama kwa kufuata. Ni tangazo tumepata hapa. Nasema leo nitakuwa hewani. Maana yake atawaletea kipindi na watakuwa na hitaji labda mchango wako katika hiyo kipindi. Asanteni, mbarikiwe sana.